ନାଇଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ମଝିରେ ମୁଁ କିଛି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି ଦଳରେ ଦେଇକିରି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କିଛି କାମ କରିନାହିଁ। ମୋର ଅଭିଯାନ ଥିଲା ମନେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୁଲି ଆସିଛି ସବୁ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗଠି ଆସିଛି ପୁନର୍ବାର ଭବନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହବ ଅଞ୍ଚଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହବ ଏବଂ ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରିବୁ ତା ଛଡା ଓଡିଶାର ଯୋଉଠି ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ସଭାପତି ରହିବ ପୁଣି ଆପଣ ଏଠି ଯୋଉଠି ଆଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ନେମ୍ ଫେମ୍ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଜୋରସୋର ଚାଲିବ ଇଏ ଆହୁରି 4 ଦିନ ବଢିବ। ଏକ ଆଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଟିକେ ଦୂର କରିଦେବା ନାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତୁ ନିମାପଡା ଯାଇଥିଲୁ ରମ୍ବା ହେଲେଣି ତୋର କଣ ହବ ଏସବୁ ଭାଇ ଦୂର କରୁ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଯେମିତି ଜାଣିପାରେ ସେ ସେମିତି ନ ହଉ। ନିମାପଡା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ରମି ଭାଇ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ମୁଁ ଆଗୁଆ କହିଦଉଛି ସେ AICC ଯାହା କହୁଥାଉ ଇଏ ସେ ଯାହା କହିଥାଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ନ ରହୁ। ଆମେ ରହିଲେ ରମ ଭାଇକୁ ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିସାରିଲୁଣି ମିଟିଂ କରି ତାର ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ ରମ ଭାଇ ସେ ପୁରା ଲିଡ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ ସେ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଆରେ ସିଧୁ ଖାଲି ମୁଁ ନୁହଁ ମୁଁ 10-12 ଜଣ ଆଉ ବି ବଡ ବଡ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିବି ହେଲା ଏଇ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। भारी खुशी लोक 25 वर्ष देखिले गोटे राजनीति मागना चाउल जोटा कांग्रेस करथिला नवीन 25 वर्ष मागना चाउल कांग्रेस चाउल राज करगले धन्यवाद पांडेन धन्यवाद पांडेन तम जो आज बीजेडी गला कांग्रेस बात खेलिया ये डबल इंजिन नुह गोटे इंजिन आगे लगी गोटे इंजिन सियाड़े लगी से सियाड़े टाणिया व्यस्त आड़े टाणिया मझे बसी चिफ मिनिस्टर नहीं ये हाथ बंधा राजा धरछन ये हाथ बंधा दीदी धरछन कौन घर बिचारा है पखाड़ खाई फटो उठे कम कहीं ओडिशा अवस्था आम स्टेट रो हाँ एमती लोक को तुम ठिया करदेल जाए धर मुझे छोटा एग्जाम्पल दे डाभस रे होला आईटी मिनिस्टर सब गले चीफ मिनिस्टर सब गले आम चीफ मिनिस्टर कहीं गले मुझे डर लगे मुझे ठिया कौन करी हाँ ये अवस्था ओडार बेइज्जती होची सबुआडे डेवलपमेंट नहीं चाषी धान कहीदेले 3000 पैसा नहीं सुभद्रा पैसा दब चाषी पैसा नहीं से माँ मान पचरा जाऊँगी जो मैंने सुभद्रा पैसा नौ तो स्वामी चाउल किए किणव सरकार केमती किण अवस्था कांग्रेस लोक कांग्रेस मुआ हेले पाउडा भी व्यवहार करते ना से घर लोक अभिमान कर किसी दिन आम दूर लुचि रही से पुणी पदक आस कौन कार्यक्रम जुआड़े गले मत कौन कार्यक्रम कांग्रेस कौन कार्यक्रम से जोग दे ना मिश्रण पर्दा बोली कहतु ना। अच्छा आज जो संख्यार लोक होते जहाँकि चमकई देला ये बीजेडी का बीजेपी गवर्नमेंट लोक देखी चमकई देला कौन केमती थिला तार माहौल चमकई से लोक मुहा हूँ चमक से लोक को देखिले कांग्रेस बीजेपी कहीं किसी भावती समस्त लोक से मिशंती समस्त लोग आग्रह करे हस हाथ कांधे हाथ पकई से मिशंती से जहाँ को भी देखते कांधे हाथ टे पकाते हसी दिखती से संपर्क ये राजनीति किसी नाला कांग्रेस गर्व बहुत सुनामधन्य लोकप्रिय नेता अविभक्त पुरी जिलार एमती नेता कांग्रेस विरल आग को आज्ञा 15 दिन पूर्व जो से डिक्लेयर है घर को आस भाई अभिमान करते घर को फेरुंट से बीजेपी बीजेडी लोक किसी भावी ना किए कौ दलर आज क्या डका जाए बहुत लोक मन व्यस्त अच्छा आम कहीं आज आसीपारू ना से सब अंचल हेडक्वार्टर में गोटे गोटे थर मीटिंग हम और जो भाई मैंने आज ये सहयोग करना से पुणी पाछोटी लेकिन आम एकत्र होकर कम करूँ 4टा जाक ब्लॉक मैं भावी आम दखल करूँ काकटपुर राजनीति कर बापा बंधु आम गुरु
ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାକଟପୁର ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ସୁଦୃଢ଼ ହବ, ସଂଗଠନ ହବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଏବଂ ମୋ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି କର୍ମୀମାନେ ବି ମିଶିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଶନ ନେଇକି ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି, ଅତ୍ୟାଚାର, ଯୋଉ ଦୁରାଚାର ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ସହାଣପୁର ମାଟିରୁ ବିଜେଡି ମୁକ୍ତ କରିବା ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିଜେଡିକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁଛୁ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସୁହାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେପି ମୁକ୍ତ, ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ମୁକ୍ତ କରୁଛୁ।